लगाण वर्षा और बन्या परिस्थिति जोगु भद्रक सहर विभिन्न अंचल एवं भी जलमग्न रही। विशेषकर भद्रक ब्लॉक अंतर्गत अन्नपाल पंचायत 15टी वार्ड मध्य 13टी वार्ड में बन्याजल प्रवेश कर जनजीवन अस्तव्यस्त हो पड़ी। अनेक परिवार घरे रहिबाकु बाध्य होता बेले दैनंदिन खाद्य और अत्यावश्यक सामग्री पाइबारे मध्य समस्या सम्मुखीन होती। आम धन्यवाद देवु आम भद्रक जिला प्रतिनिधि अब्दुल फिरोज खान को से लगातार आंठी पाड़े प्रत्येक बन्या अंचल को सीधा सड़क लोकों समस्या को आपण को देखाउछंती। एभली गोटे संकटपूर्ण गुरुत्वपूर्ण समय बन्या विपन्न सहायता पाई बिजु जनता दल पक्षर रिलीफ बंटन कार्य जारी रही। पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक निर्देश क्रमे भंडारीपोखरी विधायक संजीव कुमार मल्लिक और भद्रक बीजेडी जिला सभापति चांदबाली विधायक व्योमकेश राय नेतृत्व में दलीय कर्मी समाजसेवी और युव स्वेच्छासेवी माने प्रभावित अंचल में पहुंची सुखिला खाद्य और अन्य अत्यावश्यक सहायता सामग्री बंटन करुछंती। बन्या बात्या जो सब आड़ की अंचल होता से बन्या आम भी पंचायत दायित्व छाड़ जाइए आसिक आम पंचायत पहुंची 5 दिन है सब नालंदी सालंदी प्लस नालिया दुईटी नईर बंध क्षयक्षति क्षयक्षति पूरा पंचायत 14टी वार्ड 12टी वार्ड बर्तमान जलमग्न हो कौन परिस्थिति ना घर बाहर भी कष्टर हो पड़ी। प्राय जगह बर्तमान सुधा प्रत्येक दिन बर्तमान आम गोटे नुआ न्यूज शुणुचु ये गाई बांधे से गाई बांधे तेणु भाई बर्तमान घाई भांगी चली तो पूरा आहरी विपद संकट भितर अच्छे। तेणु बर्तमान आज बड़ा खुशी कथा आम 4-5 दिन हम आम कंटिन्यू आरंभ बर्तमान शुखला खाद्य युव भाई मान नहीं आम जारी रखीचु। आमर जो संजीव मल्लिक अच्छा भंडार विधायक पूर्वतन विधायक आम भद्रक ब्लक पाखे आम पहुँचे कथा रखी सी भी परीक्षा करते विरोध पाई आम कथा रखी माननीय मुख्यमंत्री पाखर पूर्वतन मुख्यमंत्री कथा पकई निर्देश क्रमे संजीव मल्लिक महोदय प्लस बापी आम जिला सभापति व्योमकेश राय महोदय आदेश काली पुओ भाई भाइस चेयरमैन ब्लक भाइस चेयरमैन पुओ सामल महोदय सी आसी आम पाखर शुखला खाद्य आनी पहुँचे पढ़ा भाव कही कि तुम ग्रास रूट को जाकि लोकर जमी कौन असुविधा न हो तेणुक जहाँ भी सरकार निर्देश अच्छे पूरा नजर रखि था आबी भी भावनी पर बोली समस्त निजर भर नजर रखुव आ शुखला खाद्य जहाँ भी आस ठीक जो मैंने एफेक्टेड अच्छा पाखे नहीं पहुँचा तेणुक आज आम से निष्पत्ति क्रमे 14टी वार्ड आम समस्त आम कर्मिकता प्लस युव समाजसेवी जो मैंने अच्छा सरपंच महोदय समस्त आम एकजुट होकर विषय डिस्कसन करूँ कर सारापर केमी सुचारू हम से व्यवस्था आम होता आज आदेश क्रमे गुरुजन निर्देश मानि आम शुखला खाद्य सुचारू बर्तमान प्रत्येक वार्डर युव भाई मैंने देखते मैंने 4 दिन हम अहर राति दिन बेदुती साहय बिना किसी असंभव साहय आम केमी समस्त वार्ड बाय वार्ड पहुँचाऊँ ये माने बहुत बड़ा जो बर्तमान जिला प्रशासन तरफ मुझे बात्या आश्रय तले सेक्रेटरी अच्छे ये कहूँ चाहे तेणुक आम बात्या आश्रय तले कि मात्र 3 क्विंटाल 500 केजी 85 किलो चूड़ा आसी 11टे वार्ड बर्तमान 14टी वार्ड 8000 लोक अच्छे छोट पिला बयस भोटर 5000 प्लस छोट पिला एमती नगे 2 ରୁ 3000 8000 लोक जिला प्रशासन दिखती 3 क्विंटाल 85 केजी चूड़ा ताले मुंड पिछा केते पइला से प्रशासन कलेक्टर जिलापाल आपणकर तहसीलदार विडीओ समस्त आसबार है ना आसुँच पुल पाखर बुझी पड़े जाऊँ परफेक्ट एफेक्ट जो देखुं देखते भला मुझे कहूँ कि चूड़ा पड़ुची के जहाँ भी हो शुखला खाद्य भी मुझे बात्या सहित आम सेक्रेटरी हिसाब से प्रेसिडेंट अन्य मेम्बर मान साहय आम पंचायत सब जगह पहुँचू रंधा फ्री किचेन भी चली आटा चली कितु मुझे गोटे इंपोर्टाट कथा कहूँ चाहूँगी आप मीडिया हूँ चतुर्थ स्तंभ तेणुक ये ठीक जगह ठीक कथा नहीं पहुँचे पार मुझे गोटे कथा कहूँ चाहूँगी आप कलेक्टर विडीओ तहसीलदार समस्त विनम्र अनुरोध करूँ जो इरिगेशन डिपार्टमेंट अच्छे प्रत्येक थर से आसुँच नालिया सालंदी नदीर बंध उपर आज जो पानी है जो क्षय क्षति हो प्रशासन दौर कौन ना बर्तमान मुंड पिछा देखिए 30 ରୁ 40 ग्राम चूड़ा डालमा भात यहीटा तो दौर ना तो ये आमको दरकार ना आम विनम्र अनुरोध कर ग्रामवासी सह स्थायी समस्या दरकार बेसी भी बड़ नुहे देखा था राजाहाट पुल पाखर आमर ये ना सालंदी हूँ मुख्य हदगड़ डैम रोचे मुख्य बनिया जब आसूँ पानी ऊपर मुंडर ताल आम प्रत्येक थर पा आपड़ न्यूज देखो पेपर देखो पेपर खुलिबे अन्नपाल बनिया लिस्ट तेना सरकार भी हेत पूर्वतन मुख्यमंत्री थे सी भी डिसाइड करके फ्लट एरिया बुरी आमको बात्या स्थली गोटे तेणुक ये भी लिस्टेड तेणुक मुझे विनम्र अनुरोध कर पंचायतवासी तरफ आम बहुत
ଆଲୋଚନାକୁ ବି ନେଇଛୁ। ତେଣୁ ସେ ବନ୍ଧର ମରାମତିକରଣ ହବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖୁଛି, ଆଜି ଯେହେତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଜି ନୂଆ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଜି ନେଇଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ତ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆଜି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆର ଥରକୁ ଯେମିତି ଡାଲମା ଭାତ ଚୁଡ଼ା ନ ଆସୁ, ସ୍ଥାୟୀ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଯେମିତି କରନ୍ତୁ ଦିଟା ବନ୍ଧର କରଣ। କାରଣ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ ଆମେ ନ୍ୟୁ ବାହାରିଛୁ, ଆମେ ବି ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିପାରୁଛୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଠି ଦିଟା ବନ୍ଧରେ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ କାମ ନିମ୍ନମାନର ହଉଛି। ଜଳ ଯେତିକି କ୍ୟୁସେକରେ ବାହାରୁଛି, ରାଜାହାଟ ପୋଲ ଉପରେ ଆମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଲର ମାପଯନ୍ତ୍ର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇରିଗେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ସେ ଏଇ କ୍ୟୁସେକରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ କୂଳ ବନ୍ଧଟା କୋଉ କ୍ୟୁସେକରେ ହବା ଦରକାର, ତାର ମାପ ନ ନେଇକି ମନ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଉ ଉପର ଅଫିସର ମିଶିକି ହଡପ କରୁଛନ୍ତି ତାର ନାଇଁ ନଥିବା ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ତା ଫଳରେ ଜନସାଧାରଣ ପାଉଛନ୍ତି କଣ? ସେଇ ଡାଲମା ଭାତ 30 ଗ୍ରାମ ଚୁଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ ପଛରେ, ତା ଭିତରେ ବି ମାନେ ଯୋଉ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡୁଛି। ତେଣୁକରି ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆର ଥର ଆପଣ ତ ଏଥର ପୋଷ୍ଟିଂ ନେଲେ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯୁବ ପିଲା ଆଉ ବହୁତ ପାଠ ପଢିକି ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣି ସାରିଲୁଣି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଗଲେ ବି ଆମେ ଖବର ରଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ୟା ଉପରେ ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେମିତି ଆର ଥରକୁ ଡାଲମା ଭାତ କିମ୍ବା ଚୁଡ଼ା ଆମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନ ଆସେ, ଆମେ ଅଲଗା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ନୁହେଁ, ଏଠି ପାଖାପାଖ 7 ଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତ ଏଇ ଗ୍ରାମର ଅଳ୍ପ କେତେଟା ବନ୍ଧ ପାଇଁ 7ଟା ପଞ୍ଚାୟତ, ଖଣ୍ଡତଡ଼ା, ଆପଣଙ୍କର ହରିପୁର, ଆପଣଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁପୁର, ଅନ୍ନପାଳ, ତାପରେ ଲୁଣିଆ, ଏବେ ପାଖାପାଖ ହାତବନ୍ଧ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆପଣ କାଲିକି ପାଇବେ ଫସଲ ଗୋଟେ କାହାରି ପାଇବେନି, ରୁଆ ଧାନଟେ ନାହିଁ, ତଳି ନାହିଁ, ଲୋକ ଚଳିବେ କେମିତି? ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଚୁଡ଼ାରେ ମିଳିବ? କାଲି ପାଣି ଛାଡ଼ିଯିବ, ଆରେ ପାଖକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ ବି ମିଳିବନି, ନା ତମ ଘର ପାଣି ପଶିଥିଲା ବାହାରିଯିବ, ପ୍ଲଟ୍ ଆସି ପ୍ଲଟ୍। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଯୋଉ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତର ତର୍ଜମା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଚଳିବେ କେମିତି? ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ସେମାନେ ସଦୃଢ ହେଇକି କେମିତି ଛିଡ଼ା ହେବେ? ସେଟାକୁ କେବେ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇଛନ୍ତି? ତାପରେ ଟିକେ ତରଙ୍ଗା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତେ କରୁଛୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଆପଣ ନୂଆ କରି ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଦୋଷ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଆର ଥରକୁ ଯେମିତି ଚୁଡ଼ା ଡାଲମା ଆମ ପାଖକୁ ନ ଆସିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହବୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆମର ଯୋଉ ନୂଆ ବ୍ରିଜଟି ହଉଛି ତାକୁ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଚାଲୁ କରିବୁ। 3 ଫୁଟ ଯୋଉ ପାଣି ଟେକୁଛି ସବୁ ବନ୍ଧୁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭାଙ୍ଗିବା ଉପରେ ହେଲାଣି। ନୂଆ ବ୍ରିଜଟି ସାଙ୍ଗସନ୍ ହେଇଯାଇଛି, କାମ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମଧ୍ୟ, ତାପରେ ବି ତଦାରଖ କରିକି ଏତିକି କଲେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ପ୍ଲସ୍ ଆଖପାଖ 15 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏଇ ଯେଇ ଏମାନେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଆଖି ଲୁହ ପଡୁଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ, ସେ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ ଭଲରେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେନି, ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି। କାରଣ ପଇସା ଗରିବ ଲୋକର ଦେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଛୁ, ତାରି ଲୋକର ଆଜି ସରକାର ବି ଚାଲିଛି, କୋଉ ଲୋକଟା ହେଲେ ବି ସେ ଯେମିତି ହଉ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ବନ୍ଧର ଯୋଉ ପଇସା ଗୁଡାକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, ଯୋଉମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାଉଛି, ସେଠି ଲୋକ ପାଉଛି କଣ? ଗରିବ ଲୋକଟା ପାଉଛି କଣ? ତେଣୁକରି ଗରିବର ଆଖି ଲୁହ ପଡିବା ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବ। ମୁଁ 100% କଥା କହୁଛି, ତାଙ୍କ କର୍ମ ଉପରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଗରିବର ଆଖି ଲୁହ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ପଡିବ। ମୁଁ ଏତିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ, ପୁରା 8 ଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ମୋର ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ମୋ ଦାବି ରଖୁଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ଅବ୍ଦୁଲ ଫିରୋଜ ଖାଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍।